بنگلہ دیش ٹی20 ورلڈ کپ سے باہر، اسکاٹ لینڈ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے باضابطہ اعلان کر دیا۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات پر اپنے میچز بھارت سے سری لنکا منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ آئی سی سی میں گزشتہ 3 ہفتوں تک مشاورت جاری رہی، تفصیلی سیکیورٹی اسسمنٹ بھی کروائی گئی۔ بھارت میں بنگلہ دیش کی ٹیم کو کوئی قابل تصدیق سیکیورٹی خطرہ ثابت نہیں ہوا۔ مقررہ وقت تک بنگلہ دیش کی جانب سے حتمی جواب موصول نہ ہونے پر متبادل ٹیم شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئی سی سی کا اعلامیہ، اسکاٹش ٹیم ٹی20 رینکنگ میں 14ویں نمبر پر ہے۔ ہم یہی چاہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش کو سپورٹ کرے اور سب ٹیمیں یہی کریں کہ یار دوسرے ممالک کے لیے جو کھلاڑی ہیں وہ قیمتی نہیں ہے، صرف انڈیا کے کھلاڑی قیمتی ہیں۔ وہ پاکستان نہیں کھیلنا چاہتا تو آپ اس کے لیے نئے وینیو تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کوئی وینیو نہیں نظر آئے گا۔ پاکستان کے کرکٹ شائقین نے آئی سی سی کا فیصلہ نا انصافی پر مبنی قرار دے دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ سے بنگلہ دیش کا ساتھ دینے کا مطالبہ۔ پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ حکومت کرے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے صاف بتا دیا، واضح کر دیا، ٹی20 ورلڈ کپ معاملے پر بنگلہ دیش سے زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر پاکستان کے ساتھ معاملے میں بھارت کو فیور دیا گیا تو بنگلہ دیش کو بھی ملنا چاہیے۔ ایک ملک کو سہولت اور دوسرے کے لیے الگ معیار نہیں چلے گا۔ چیئرمین پی سی بی نے پلان اے، بی اور سی تیار ہونے کی تصدیق کر دی۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں 19 منزلہ ہوٹل کی بیسمنٹ میں آگ لگ جانے سے 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہوئے۔ ریسکیو نے آگ پر قابو پا کر بلڈنگ کو کلیئر قرار دے دیا۔ آگ لگنے کا واقعہ دوپہر 12:25 پر لانڈری میں موجود بوائلر پھٹنے سے پیش آیا۔ آگ بجھانے کے آپریشن میں 21 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ 275 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ آگ لگنے کے دوران ہوٹل کی 17ویں منزل پر نجی کالج کا فنکشن بھی جاری تھا۔ کراچی میں غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت سانحہ گل پلازا کا مقدمہ درج۔ تحقیقاتی رپورٹ نہ آنے کے باعث کسی کو نامزد نہیں کیا گیا۔ سانحہ میں 71 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق، 10 سے 12 افراد اب بھی لاپتہ ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو آپریشن 90% مکمل۔ تحقیقاتی اور تکنیکی ٹیم کا گل پلازا کا دورہ، گراؤنڈ فلور کا جائزہ لیا۔ متاثرہ تاجروں کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی۔ اس سانحے کے سامنے آنے کے 20-22 گھنٹے کے بعد جائے وقت وہاں پر پہنچے تو اتنی تاخیر سے کیوں پہنچے؟ اور میئر کراچی 23 گھنٹے کے بعد وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ان باتوں کا جواب دینے کے بجائے میئر کہاں تھے، ڈپٹی میئر کہاں تھے، وزیر اعلیٰ کہاں تھے اور وزراء کہاں تھے؟ سانحہ گل پلازا پر سیاسی تلخیاں بڑھنے لگیں۔ سندھ حکومت تنقید کی زد میں، ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے سندھ حکومت پر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ پوچھا کچھ اور جا رہا ہے اور جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بتائیں کہ سانحے کے 20-22 گھنٹے بعد متاثرہ مقام پر کیوں پہنچے؟ میئر بھی 23 گھنٹے کے بعد آئے۔ تنقید ہوئی تو بتایا کہ وہ اسلام آباد میں تھے۔ سوال ہو تو کہتے ہیں کہ سانحے پر سیاست نہ کریں۔ پوچھا گیا کہ کتنے فائر ٹینڈرز ٹھیک ہیں، کتنے خراب ہیں۔ 18 سالہ کارکردگی کا جواب تو دینا ہوگا۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس۔ شرجیل میمن نے سانحہ گل پلازا میں فاروق ستار کو بھی براہ راست اور بالواسطہ ذمہ دار قرار دے دیا۔ گل پلازا کی لیز اور قانون شکنی میں فاروق ستار کا بطور میئر اور جماعت اسلامی کے ناظمین کا کردار رہا۔ قانون کی خلاف ورزیوں کو ریگولرائز کر کے قانونی تحفظ دینے سے یہ حادثہ ہوا۔ فاروق ستار فصیح و بلیغ اردو بول کر حقائق نہیں جھٹلا سکتے۔ سندھ کے سینئر وزیر کا جوابی وار۔ عسکری قیادت کو اب اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اب میرا تو مطالبہ براہ راست چیف آف ڈیفنس فورسز سے ہے، جناب فیلڈ مارشل صاحب سے۔ آپ میرا بیرونی دفاع تو کر رہے ہیں، اب آپ میرا اندرونی دفاع بھی کریں۔ خواجہ اظہار کا فیلڈ مارشل سے کراچی کو بچانے کا مطالبہ۔ کراچی میں بنیادی شہری سہولیات دستیاب نہیں، عوام کو سہولیات فراہم کیے جائیں۔ عوام پیپلز پارٹی سے تھک چکے ہیں۔ ایم کیو ایم رہنما کی ڈانیز کے پروگرام ان فوکس میں گفتگو۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ غیر آئینی نہیں۔ ایم کیو ایم نے کبھی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات نہیں کی۔ خالد مقبول صدیقی کی وضاحت، سندھ کو اربوں روپے ملے لیکن وہ کہاں خرچ ہوئے اس کا کوئی حساب نہیں۔ ایم کیو ایم کے کنوینئر نے 18ویں ترمیم پر مکمل عمل درآمد ناگزیر قرار دے دیا۔
ख्वाजा आसिफ ने बल्दियाती निज़ाम को 18वीं तरीम का अहम हिस्सा करार दे दिया। बल्दियाती निज़ाम मौसर तरीके से लागू करने में नाकाम रहे, इसी बुनियाद पर 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिली जरूरी है, मुल्क इसके बगैर चल नहीं सकता। वजीर दिफा का तकरीब से खिताब। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में ईमान अली मज़ारी और हादी अली चट्ठा को 17 साल कैद की सजा। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुना दिया। जुडिशल रिमांड के बाइस मुल्जिमान को बजरिया वीडियो लिंक पेश किया गया। मुल्जिमान पर रियासती इदारों के खिलाफ मवाद की तशहीर का इल्ज़ाम था। पैका एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। मुल्क के बेशतर इलाक़ात में मौसम सरमा की शिद्दत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके रंजी कोतल में आज भी बर्फबारी, सयाहों का हुजूम उमड़ आया। मालाकन डिवीजन में 2 रोज की शदीद बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ात में जबरदस्त बर्फबारी से जिंदगी मुजमद हो गई थी। बंद होने वाले रास्ते बहाल, वादिये तीरा में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी जम कर रह गई। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। शाहराहों पर कई फुट बर्फ जमा। कोयटा में बर्फबारी से शहर की खूबसूरती निखर गई। पहाड़ों समेत हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान हमजा शफकात ने हसीन मनाजिर की वीडियो शेयर कर दी। नथिया गली में बर्फानी तूफान से हद निगाह सिफर। रास्ते, दरख्त और सयाहों की गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। गलियात में भी जबरदस्त बर्फबारी ने हर शय छुपा दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का एक और स्पेल तैयार। कल से मंगल तक खूब बादल बरसने और मजीद बर्फबारी की तवक्को। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की एडवाइजरी जारी। सिंध के सयाहती मकाम गोरख हिल में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। टैंक और बर्तनों में रखा पानी जम गया। सयाहों का हुजूम उमड़ आया। कराची में 2 रोज से सर्दी की शिद्दत बरकरार। कम अज कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने कल भी ठंडी हवाओं का राज बरकरार रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। शदीद सर्दी के सबब सिंध भर में 31 जनवरी तक स्कूल्स सुबह 9 बजे ही खुलेंगे। निजी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का एलामिया जारी। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट पर वीजे की शर्त खत्म। सदर जरदारी से सोमाली वजीर दाखिला की मुलाकात में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ईरानी वजीर खारजा का इसहाक डार से टेलीफोन पर राबता। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी क़ायम मकाम सफ़ीर नैपली बेकर की मुलाकात। पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तिराक बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर इत्तेफाक। बाहमी ताल्लुकात का फ़रोग़, ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से IMF इस्लाहात एजेंडे पर काम कर रही है। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का इजहार इत्मीनान। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने डिजिटल सिस्टम महफूज बनाने के लिए इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए और बावर कराया कि मजबूत साइबर सिक्योरिटी निज़ाम के बगैर डिजिटल तरक्की मुमकिन नहीं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ADB हुकाम से मुलाकात। वफ्द ने ज़राअत, एक्सपोर्ट कमोडिटीज और फिशरीज पे ताउन की यकीन दहानी करा दी। PTI ने 8 फरवरी को अमन व अमान खराब करने की कोशिश की तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दावा करवाया कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने गजा आमन बोर्ड में शमूलियत की मुखालफत कर दी। सवाल उठाया, ये कैसा बोर्ड है जहां इसराइल है, फलस्तीन नहीं। पेशावर DI खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। तमाम तर कानूनी तकाजे 10 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत।
FBR के आला अफसरान का यूरोप वीजा स्कैंडल बेनकाब। अफसर ने गैर सरकारी अफराद को हुकूमती वफ्द का हिस्सा जाहिर करके फ्रांस के वीजे लगवाए। 2 अफराद गिरफ्तार। एंटी करप्शन सेल में मुकदमा दर्ज। FIA मुल्तान ने डेरा गाजी खान और जामपुर से हवाला हुंडी में मुलव्विस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। लाखों रुपए की नकदी और शवाहिद बरामद। लाहौर में प्राइमरी तलबा की बसंत में शिरकत पर पाबंदी आए। SOPs जारी। इजला और स्कूलों में कोऑर्डिनेशन कमेटियां कायम कर दी गईं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला बियामीर में घर की छत गिर जाने से 4 अफराद जान बहक, मां, 2 बेटे और बेटी शामिल। रावलपिंडी के इलाके रत्ता अमराल में 2 रोज कबल लापता 14 साला लड़की की बोरीबंद लाश मिल गई। लड़की 22 जनवरी को घर से दुकान गई थी। सिंध के शहर धाबेजी में ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां शोले बुझाने में मसरूफ अमल। कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 4 में गत्ते की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर में सिलेंडर धमाका। बाप बेटा झुलस गए। सिविल अस्पताल वंस वार्ड में इलाज जारी। लाहौर के इलाके सब्जाजार में पालतू शेर ने 8 साला बच्चे का बाजू चबा लिया। वाकया शेरों के नामुनासिब पिंजरे और मालिकान की गफलत की वजह से पेश आया। पुलिस का मौक़िफ़। इस्लामाबाद में गाड़ी से प्लास्टिक गन लहराकर टिकटॉक बनाना नौजवान को महंगा पड़ा। पुलिस ने मरी जाने वाले नौजवान को साथियों समेत हवालात में बंद कर दिया। मुल्तान सखर मोटरवे M5 पर हैवी ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत। आज और कल सुबह 9 से 12 बजे तक रहीम यार खान तारोहड़ी ट्रैफिक मुअत्तल रहेगी। खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। ब्रेंट खाम तेल $1.82, जबकि अमरीकी खाम तेल $1.71 महंगा। सोने की कीमत में 6,500 रुपये फी तोला इजाफा। कीमत 5,21,162 रुपये हो गई। ईरानी वजीर खारजा ने यूक्रेनी सदर को मसखरा करार दे दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने ईरान पर हमला करने की मौक़िफ़ की तायीद की थी। अफगानिस्तान में बरतानिया समेत नेटो के किरदार पर अमरीकी सदर का बयान खतरनाक और तौहीन आमेज़ करार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ट्रंप से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। अमरीका ने ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर मुआफ़ी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ट्रंप दुरुस्त कहते हैं कि नेटो के लिए अमरीका ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। व्हाइट हाउस का बयान। न्यूजीलैंड के जजीरे में होलनाक लैंड स्लाइडिंग, कई जिंदगियां निकल गई। 2 लाशें मिल गईं। 6 लापता अफराद की तलाश जारी। PSL प्लेयर्स ऑक्शन वर्कशॉप 25 जनवरी को करवाने का फैसला। PSL के लिए दस्तयाब गैर मुल्की खिलाड़ियों से मुताल्लिक तबादला ख्याल होगा। बर्फानी और खतरनाक रास्तों में ड्राइवर्स का महारतों का मुजाहरा। मॉन्टी कार्लो रैली में स्वीडन के ओलिवर सोल्सबर्ग तीसरे मरहले में सबसे आगे निकल गए। चीन के शहर ज़ेगोंग में रंग बिरंगी रोशनियों का फेस्टिवल सज गया। 200 से ज्यादा हाथ से बनी लालटेन लगाई गई, जिससे चीनी सकाफत के मनाजिर दिखाए गए।